किंतु से मानकर शिक्षा अनुजाई एही कालरे सेही कालरे हालेलुया कुह नाही बोली कहिले मध्य आपण माने केबे भी से मानकर आदेश मानिबे नाही। प्रत्येक समय प्रत्येक कालरे कहवा आवश्यक बोली जदि आपण माने भाबुचंती कौनसी चालक कौनसी पालक कौनसी धर्म गुरु धर्म जाजक कहिले मध्य आपण माने केबे भी मानंतु नाही। एति पाई ही प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत रे काहा को ही मोहर पिता बोली कह नाही। एति पाई ही जगत रे काहा को ही मोहर गुरु बोली कह नाही। एति पाई ही जगत रे काहा को ही मोहर नेता बोली कह नाही बोली प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहंती। देख मु प्रस्तुत जेबे प्रभुंकर दास चालक पालक धर्मगुरु धर्म जाजक हालेलुया कहवा पाई प्रभुंक स्तुति प्रशंसा गौरव करिया पाई कही शिक्षा देई सेही व्यक्ति आउ केते बेले को समय कौनसी कालरे जेबे मते बा जेबे ख्रीष्ट मंडली को ख्रीष्ट विश्वासी मानंकु हालेलुया एही कालरे सेही कालरे जेबे नो कहिबा पाई जेबे कुहे सेही समय रे मते माथ्यू लिखित सुसमाचार 23 अध्याय 8 9 10 वाक्य मते मने पड़े। सेही वाक्य रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहंती तुमे जगत रे काहा को ही मोहर पिता बोली कह नाही। तुमे जगत रे काहा को ही मोहर गुरु बोली कह नाही। तुमे जगत रे काहा को ही मोहर नेता बोली कह नाही बोली सेही वाक्य रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहितिबा वाक्य मते मने पड़े। जेतले सेही हालेलुया कहूतिबा व्यक्ति हालेलुया कहवा पाई शिक्षा दउथिबा व्यक्ति आउ कौनसी समय आसिले आउ कौनसी गोटे काल आसिले सेही हालेलुया कह नाही एही कालरे सेही कालरे बोली कहूतिबा व्यक्ति मानकर वाक्य सुनी मते एही माथ्यू लिखित सुसमाचार 23 अध्याय 8 9 10 वाक्य मते मने पड़े। प्रिय प्रभुंकर लोक माने जगत रे काहा को पिता बोली कहिबा भूल नुहे। जगत रे काहा को मोहर गुरु बोली कहिबा भूल नुहे। जगत रे काहा को मोहर नेता बोली कहिबा भूल नुहे। विशेष करी प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही विषय पाई मना करंती जे जगत रे काहा को ही पिता बोली कह नाही बोली। कारण जो विषय से माने शिक्षा दियंती जो विषय को से माने भला बोली शिक्षा दियंती हुए तो सेही विषय आउ केते समय पर से विषय कह नाही एहा कह नाही एटा मंद बोली मध्य आपण मानंकु कहि पारंती। प्रभुंको स्तुति प्रशंसा कर बोली कहि पारंती आउ केते समय परे आउ को काल परे आपण मानंकु प्रभुंको प्रशंसा करो नाही बोली मध्य से माने जगतर पिता आपण माने जाक बाबुचंती जगतर जहां को आपण माने गुरु बोली बाबुचंती जगतर कहा जहां को आपण माने मोर नेता बोली आपण माने भाबुचंती से माने सेही विषय को आ उल्टा कहबे जे नाही प्रभुंको प्रशंसा करो नाही। अन्य समय कहबे प्रभुंको प्रशंसा करो आ अन्य समय कहबे प्रभुंको प्रशंसा करो नाही। एति पाई ही प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहंती तुम्बे जगत रे काहा को ही मोहर पिता बोली कह नाही मोहर गुरु बोली कह नाही मोहर नेता बोली कह नाही। वाक्य रे कहंती ख्रीष्ट ही तुम मानकर नेता ख्रीष्ट ही तुम मानकर गुरु पिता ही से समस्तंकर पिता एही परी
प्रभु जीशु ख्रीष्ट शिक्षा दियंती। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आपण माने जहा भल बोली भाबुछंती सेही विषय को केबे भी मंद बोली गणना करंतु नाही। कौनसी गुरु, कौनसी धर्म गुरु, कौनसी धर्म जाजक, कौनसी धर्म शिक्षक आपण मान को कहिले मध्य जदि सेही विषय भल बोली भाबुछंती आपण मानकर विवेक, आपण मानकर ज्ञान, आपण मानकर चिंताधारा जदि सेही विषय प्रत्येक समय प्रत्येक काल रे कहिबा आवश्यक बोली जदि आपण माने भाबुछंती कौनसी चालक, कौनसी पालक, कौनसी धर्म गुरु, धर्म जाजक कहिले मध्य आपण माने केबे भी मानंतु नाही। जदि थोरे सेही विषय को भल बोली जदि आपण माने भाबी अछंती सेही विषय को आउ थरे मंद बोली केबे भी आपण माने कुहंतु नाही बा भाबंतु नाही। थोरे जदि प्रभुंकर दास माने एहा भल बोली जदि आपण मान को कहि अछंती ताहा जदि आपण मानकर बुद्धि ज्ञान विवेक चिंताधारा जदि भल बोली भाबी अछंती सेही विषय को जदि पुनर्बार सेही शिक्षक माने, सेही धर्म गुरु माने, सेही जगतर पिता माने, सेही जगतर नेता माने जदि आउ सेही विषय को जदि मंद बोली कहउचंती से मानकर कथा को आपण माने केबे भी मानंतु नाही। कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहती तुम जगत कहा ही पिता बोली कहतु नाही, तुम जगत कहा ही मोहर गुरु बोली कहतु नाही, तुम जगत कहा ही मोहर नेता बोली कहतु नाही। एही विषय हेउछि केवल से माने से गुरु माने से पिता माने भल को भल कहि पारिबे आउ मंद को मध्य आपण मानको भल बोली शिक्षा दे पारंती। कारण आपण ताहाको पिता बोली तो ग्रहण करचंती, जदि ताहाको पिता बोली जदि ग्रहण करचंती से माने मंद को भल बोली कहिले मध्य आपण माने भल बोली मानिबा नितांत आवश्यक अटे। जहां को आपण माने गुरु बोली भाबिचंती ग्रहण करचंती मोर गुरु बोली से ही गुरु माने जदि भल कहू कहू मंद विषय मध्य कहिले सेही विषय आपण माने भल बोली ही आपण माने ग्रहण करिवे। जो व्यक्ति मान को आपण माने नेता बोली भाबी अछंती ग्रहण करिसंती सेही नेता माने जदि भल कहू कहू सेही विषय को ही जदि मंद बोली कहिले मध्य सेही गुरुंकर सेही नेतांकर आदेश अनुसार आपण माने मंद ही कहिबे। किंतु जीशु ख्रीष्ट काहींकि आपण मानंकु जगत रे कहा को ही मोहर पिता बोली कुह नाही, जगत रे कहा को ही मोहर गुरु बोली कुह नाही, जगत रे कहा को ही मोहर नेता बोली कहंतु नाही। अर्थात पिता ईश्वरंकर इच्छा उद्देश्य कौन, एहा भल कि एहा मंद कि आपण माने विचार करंतु। कारण जगतर पिता माने आज बोल कहिबे काली के से विषय को ही मंद बोली कहिबे। जगतर गुरु माने आज जो विषय को भल बोली शिक्षा देबे सेही विषय को काली के मंद बोली शिक्षा देबे। आज जो विषय को प्रभु को प्रशंसा गौरव करिया पई हालेलुया हालेलुया तुति प्रशंसा करो बोली कहिबे, आराधना महिमा गान करो बोली कहिबे। आउ काली की एही काल सेही काल बोली कि आपण मानकु कुह नाही एही प्रकारे आपण मानकु शिक्षा देबे। एथि पाई ही प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत रे काहाकु ही मोहर पिता बोली कुह नाही। एथि पाई ही जगत रे काहाकु ही मोहर गुरु बोली कुह नाही। एथि पाई ही जगत रे काहाकु ही मोहर नेता बोली कुह नाही बोली प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहंती। आपण माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर वाक्य शिक्षा अनुसार आपण माने जीवन यापन करंतु। जहा उत्तम ताहा आपण माने ग्रहण करंतु। जहा पवित्र बाइबल रे धर्मशास्त्र रे लिखा होइतिबा अनुसार जदि
କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବିଷୟ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଚାଳକମାନେ, ପାଳକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା କହିବା ପାଇଁ ଯଦି କହିଅଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା କହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କହିଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ହାଲେଲୁୟା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗୌରବ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାଳରେ ସେହି କାଳରେ ହାଲେଲୁୟା କୁହ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେହି ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ମାନିବେ। ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆଉ ସେମାନେ ଭୁଲେଇବେ ନାହିଁ, ଏହି କାଳରେ ହାଲେଲୁୟା କହିବା ନାହିଁ, ସେହି କାଳରେ ହାଲେଲୁୟା କହିବା, ଏହି ସମୟରେ କହିବା ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ କହିବା, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଲେଖିଅଛନ୍ତି, 23 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଯାହା 8, 9, 10 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ମୋହର ଗୁରୁ, ମୋହର ଗୁରୁ, ମୋହର ନେତା, ମୋହର ନେତା, ମୋହର ପିତା, ପିତା ବୋଲି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହୁଅଛି, ସେହି ମନ ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଜଗତର ପିତାମାନେ ଆଜି ଭଲ କହିବେ, କାଲିକି ଖରାପ ପଥକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଜି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, କାଲିକି ସେହି ବିଷୟକୁ ହିଁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିବେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, କାଲିକି ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତର ପିତାମାନେ, ଜଗତର ନେତାମାନେ, ଜଗତର ଗୁରୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଏହି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର 23 ଅଧ୍ୟାୟର ବାକ୍ୟ 8, 9, 10 ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ହାଲେଲୁୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଅଛି, ଯେଉଁ ହାଲେଲୁୟା ବିଷୟରେ ବୁଝିଅଛି, କୌଣସି ଧର୍ମଗୁରୁ, ଧର୍ମଯାଜକ, ଚାଳକ, ପାଳକ ମୋତେ ଆସି ଏହି କାଳରେ ସେହି କାଳରେ ହାଲେଲୁୟା କୁହ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହିପରି ମହାନ ନେତା ଆସି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ବି ଏହି କାଳ ସେହି କାଳ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ହାଲେଲୁୟା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ହାଲେଲୁୟାର ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ଏହି କାଳରେ ସେହି କାଳରେ କୁହ ନାହିଁ କହିବା ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହାଲେଲୁୟାର ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଜାଣିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ହାଲେଲୁୟା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ। ଯେତେ ବଡ଼ ଧର୍ମଗୁରୁ, ଧର୍ମ ଯାଜକ, ଧର୍ମ ନେତା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଅଟକିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ହାଲେଲୁୟା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ହାଲେଲୁୟା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଅଟକିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ହାଲେଲୁୟାର ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁକି, ଆଗକୁ ହାଲେଲୁୟା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହାର ଗଭୀରତା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ତାହାର ଗଭୀରତା ବିଷୟରେ, ତାହାର ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ହାଲେଲୁୟା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ହାଲେଲୁୟାର ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି କାଳରେ ସେହି କାଳରେ କୁହ ନାହିଁ ବା କହିବା ବୋଲି କହିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ହାଲେଲୁୟାର ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ,
ଚାଳକମାନେ ପାଳକମାନେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଧର୍ମ ଯାଜକମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟକୁ ଯଦି ସେହି ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ସେହି ଜଗତର ପିତାମାନେ ଜଗତର ଗୁରୁମାନେ ଯଦି ସେହି ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଲେ ସେମାନେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି।